Kabombo ang masunod nga balita. Mayara sang sensitibo nga mga kauntahan nga nagaminsunar sang pagpanglutang kasingki kagamatayon kung sa din involve ang mga minor de edad. Ginapangabay ang mga ginikalan nga maghatagid sa nagakaigo nga paggiya sa inyo kabataan nga nagapamati kag nagalantaw. Usisaon sa mga investigador pati ang gaming kag messaging history isang bata nga sospek sa pagpanglutang sa sulod sa Ateneo de Zamboanga University at Tumaga Campus. Iniagod matukiban kung ano ang posible nga nagtulod sa iya sa paghimo sang krimen. Sunod kay Interior Secretary John Vic Remulla, ginatanaw sa mga otoridad ang kompleto nga gaming history kag chat history sang bata bilang kabahin sang forensic investigation. Sa video sang insidente, makita ang mga estudyante nga nahadlok kag nagpanago sa idalom sa ilang mga lamesa samtang mabatian ang mga lupok sang armas. Samtang antes sa nagpanginmatay ang suspect, gin-live stream mismo sini ang insidente sa first person point of view nga talalupang doon nga daw kangay sang presentasyon sa isa ka video game. Duwa katawang napatay sa insidente, isa ka grade 10 nga estudyante kag ang mismo nga shooter nga estudyante man sa nga mga bulutuan. Base sa inisal nga pahayag sang kapulisan, ginapahayag nga nakasulod sa eskwelahan ng suspect nga may dalang nga duwa ka armas, lakip ang regular pistol kag isa nga may conversion. Na-recover man sang mga investigador ang bag nga ginasuspetsahan nga gingamit sa pagdala sa mga armas pasulod sa eskwelahan, lakip ang isa ka ammunition magazine. Parayon pa ang investigasyon sang kapulisan, lakip ang pag-review sang tanan nga CCTV footages kag mga statement sang mga nakasaksi agud matulid ang bugos nga detalye sang insidente. Ginpanawagan man ni Remulla sa publiko nga ipaiway anay ang politika kag unahon ng seguridad sa mga kabataan samtang ginmanduan man ang mga gun owners nga mangin responsable sa pagtipig kag paggamit sang ila armas.